کوئی ایک انچ بھی پاسے نہیں سی ڈگا، جتنے میرے آقا نے فرمایا اتنے ہی ڈگا۔ پر سجنا تین جوان کافران کی طرفوں نکلے، اتبا، یہ بھرا شیبہ، یہ پتر ولید، جنہ سب تو پہلے میدان جنگ چ قدم رکھے۔ تمام سیرت نگارا متفق نے اس گل پہ کہ جنگ دے اندر پہلے نکلن والے یہ سن۔ انہاں پکاریا، آواز دیتی، ہے کوئی ساڈے مقابلے جان والا؟ کی آواز دیتی؟ ہے کوئی ساڈے مقابلے جان والا؟ تین انصاری نکلے، دو حارث کے پتر جڑے کم عمر سن۔ یہ انصار نو دیکھ کے کہن لگا تسی کون ہو؟ میں کیا اسی مدینے دے رہن والے انصاری ہیں۔ کہن لگا حقارت تے تکبر دے اندر، کہن لگا تواڈے نال لڑنا ساڈی توہین ہے۔ وہ ساڈے چاچے دے پتر کتنے نے جنہاں نوں اساں مکے چ گھسیٹدے ہوندے سن؟ ساڈا خاندان کتنے آ؟ وہ ساڈے مقابلے جائے۔ مفتی جلندری کہندا مگر ان کو دیکھ کر اتبا یہ چرلایا کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا۔ میں انہوں دیکھ کے کہنے لگا بھیڑاں بکریاں چران والے ساڈے سامنے لائے آتے ہی ساڈے۔ سنا ہے اس نرالی فوج میں قرشی بھی شامل ہیں۔ سنا ہے اس نرالی فوج میں قرشی بھی شامل ہیں۔ وہی آئیں وہی آئیں وہی مرد مقابل ہیں۔ قریشی کا جڑے ساڈے رشتے دار ہیں نا، انہاں نوں لیا ساڈے سامنے۔ میرے آقا نے اپنے چچا حمزہ نوں آواز دیتی، مولا علی نوں آواز دیتی۔ تیسرے حضرت عبیدہ سن، انہاں دی 80 سال تو ود عمر سی۔ جدو یہ سامنے آئے نا، اتبا بڑا بہادر سی، بہادری نو لوگ منتے سی، تعریفاں کرتے سناؤندی کہ حضرت حمزہ تے آؤندیاں نال وار شروع کر دیتے۔ آپ نے وہ واراں نوں ڈھال تے روکیا تے ایک وار کیتا تے او دی لاش تے دو ٹکڑے کر کے تلوار دی نوک تے چک کے کما دیتا۔ دا پتر ولید علی دے سامنے آیا، کہندا علی تو مینوں جاندا نہیں، میں بڑا بہادر تے جلاد ہاں، میری بہادری دیاں تماں شام و عراق دے اندر نے۔ آپ نے فرمایا کمینیا تو مینوں نہیں جاندا، میری بہادری دیاں تماں زمین و آسمان دے اندر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمدنی امی حیدرہ، تو نہیں جاندا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے۔ پتہ چلیا دشمن دے سامنے فخر کیتا جا سکتا ہے، دشمن دے سامنے ہن توجہ فرما۔ علی دے وار ہوندے رہے، ڈکدے رہے، علی نے وار کیتا، ولید نوں بھی نشت و نابود کر دتا۔ تیسرے حضرت عبیدہ تے شیبہ نے حملہ کیتا، انہاں دے پیر دی پنجنی کٹی گئی۔ جدو علی تے حمزہ نے دیکھیا شیبہ نے عبیدہ نوں زخمی کر دیتا ہے، پرت کے علی نے حملہ کیتا تے شیبہ نوں بھی واصل جہنم کر دیتا۔ یہ تینے جدو واصل جہنم ہو گئے نا،
یہ اسلام ہے. اسلام چ تلوار بھی اسلام چ تلوار بھی آقا نو غالب کرنے واسطے تلوار بھی چکنی پوے تے چکنی چاہیے. تساں تے صرف سمجھیا نمازاں نال ہی اساں جنت چ وڑ جائیں. نبی پاک نے فرمایا حدیث پاک ہے جنت نو پریشانیاں تے دکھاں تے مصیبتاں نے گھیریا ہوا ہے. جنت دے رستے تے کنڈے ہی کنڈے نے. بڑا اوکھا رستہ ہے تے دوزخ دا رستہ بڑا آسان. کوئی پریشانی نہیں. تو عیش دی زندگی گزار. تو اپنے لاہو لاب جو بھی چاہنا ہے کر. سیدھا دوزخ وڑ جا. کوئی اوکھا ہے دوزخ چ جانا؟ جنت چ جانا بڑا ہوتا ہے. جنت ایڈی آسانی نال ملن والی چیز کہ اساں اے سی تھلے کھڑو کے نماز پڑھ لئیے تو سمجھیے اسی جنت بڑھ جاؤں گے. تے صحابہ اسی اے سی تھلے پڑھتے ہیں تے وہ کتنے مصطفیٰ پیچھے پڑھتے تھے. پھر انہاں تے نہیں سوچیا بھی اسی اندے نال ہی بڑھ جا کے سانوں لڑن دی کیڑی لوڑ ہے. سانوں حق دی خاطر جانا قربان کرن دی تے جانا لین دی کیڑی لوڑ ہے. سانوں کیڑی لوڑ ہے کسے دے نال برا بنن دی کسے دے سامنے آن دی. نمازاں پڑھی جاؤ تے جنت چ پڑھی جاؤ. نماز بھی ضروری ہے لیکن نماز دین دے اندر ہے. دین نماز اندر نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دین ہے. دین دے اندر ایک حصہ نماز ہے باقی اور بہت بڑا دین ہے. صرف یہ نہ سوچیا کر میں 5 ٹائم نماز پڑھ لینا بس میں بڑا بڑا کارنامہ پہ کرنا. ایک آدھا کارنامہ ویکھنا ہی تے آ کے جنگ بدر چوے. نمازاں بھی نے روزے بھی نے حجاں بھی نے زکاتاں خیراتاں سب کچھ نے لیکن پھر بھی اپنے بچے قربان کرنے واسطے دین تو تیار نہیں. سجنا ادھر جنگ دا آغاز ہویا. جنگ زوراں تے آ گئی. مولا مشکل کشا علی پاک فرماندے نہیں میں جنگ کردا 3 دفعہ آقا دی زیارت واسطے آیا. میں ویکھاں آقا کس حال دے اندر نے. میں ویکھیا 3 دفعہ میں ویکھیا آقا نے سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا سی. سبحان اللہ. سجدے دے اندر رکھ کے پڑھ رہے سان یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ. مال کہہ رہے سن مولا مسلم شریف دی حدیث ہے مولا میں 313 لے کے آیا. اگر اے بھی زمین تے نہ رہے اے بھی مٹ گا تیرا دین بھی مٹ جائے گا. روئے زمین تے کوئی تینوں اللہ کہنے والا نہیں ہوئے گا. پتہ چلیا اسلام دی بقا ہے. جے اے بچن تے اسلام بچدا ہے. جے اے نہ بچے تے اسلام بھی بچدا. مولا مشکل کشا علی پاک فرماندے نہیں میں دیکھیا 3 باری ہوا چلی ایسی ٹھنڈی ہوا چلی جڑی پہلے کدی نہیں چلی. میں پوچھیا آقا اے ہوا کیوں چلی؟ فرمایا پہلی دفعہ جبریل 1000 فرشتے دے نال آیا. دوسری دفعہ میکائیل 3000 دے نال آیا. تیسری دفعہ اسرافیل 5000 دا لشکر فرشتیاں دا لے کے آیا. مسلماناں دی مدد کرن واسطے
اج تعداد بہتی ہے پر ایمان والا کھاتا کئی بندے تکلیف ہو جاتی جی انج نہ آخیا کیوں نہ آخا انہیں اتنے پولیس والا آ جائے کوئی سارے نے آپ اپنی گڈی مل جانی انہیں کہنا جان یہاں کے سارے ایمان ہے اسی کہیے نا اتنے محفل ہے اتنے کچھ پکیا ہے کئی بندے سارے ٹرن واسطے تیار ہوتے ہیں جتنے اسی کہیے نا یار اتنے ذرا خیم خہ ہونی مولوی کی گل کر دین کی گل کر مینو ادھر کام ہے انہیں کہنا مینو ادھر کام ہے انہیں کہنا مینو ادھر کام ہے کیوں آن والے پاسے تے ٹر پڑ گئے اور اتنے تو برا بننا پینا انہیں کہنا ہے اندر رل گئے آ ساڈا دین کھان والے پاسے اسی بڑے دیندار جتھے خون دینا ہوئے اتنے اسی دروازے بند کر کے وہ خوفیاں طرح اندر وڑ جاتے سانوں نہیں دوڑتے پورا بننے کی مولوی جانن دے جان تینوں اینی عقل کوئی نہیں مولوی لڑتا پیا وہ اپنی ذات کی خاطر مولوی لڑتا پیا تے دین محمد کی خاطر پہ لڑتا سبحان اللہ وہ جان دینا پیا تے جان لینا پیا تے دین مصطفیٰ کی خاطر تینوں شعور کوئی نہیں دین دا جنہوں شعور ہے وہ پیچھے نہیں رہتے جنہوں شعور ہے وہ پیچھے وہ رہتے ہیں جڑے بے شعور ہیں توجہ فرما ادھر جنگ زوراں تے شروع ہوئی صحابہ فرماندن نے اساں تلوار چک دے ساں اسی وار کر دے نہیں ساں دی گردن لتھ کے پہلے جا پیندی سی سبحان اللہ کنساری صحابی کہندے نے میں ایک کافر دے پیچھے اور ناسدا پیا ہے تے میں او دے پیچھے پیا ناسنا تے اچانک میں وار کیتا نہیں او دی گردن لے کے زمین تے جا پڑا میں او دا سر لے کے نبی پاک کول آیا تے واقعہ سنایا یا رسول اللہ میں تے وار کیتا کوئی نہیں تے اے دی گردن پہلے لت گئی فرمایا اے دی گردن تیسرے آسمان تے ایک فرشتہ ہے جدا نام کریم ہے انہیں لائی سبحان اللہ ایک صحابی 3 سر لے کے آئے نبی پاک کو کہندے یا رسول اللہ اے دونوں نو میں قتل کیتا ہے تے تیسرے دا مینوں پتہ نہیں تیسرا کیتا کرایا مینوں ملے میرے آقا نے فرمایا انہوں فرشتیاں مارے شیطان آیا کافران دی مدد واسطے سوراقہ دی شکل بن گئے تے جدوں نے جبریل امین نو ویکھیا نا زمین تے آندیاں مسلماناں دی مدد واسطے تے نس گیا آواز دیندا ہے کہندا کافرو تہاڈی تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی اے نسیا دریا سمندر دی طرف علماء نے لکھیا کہ موت تو ڈر کے نہیں نسیا انہوں پتہ مینوں موت نہیں آ سکتی انہیں رب کو مہلت لئی ہوئی ہے تا قیامت انہوں موت نہیں آ سکتی اس ڈر تو نسیا کتے جبریل مینوں گرفتار نہ کر لو کتے جبریل مینوں نپ نہ لوے جبریل تو اس واسطے ڈریا ورنہ انہوں موت دا کوئی خوف نہیں تو سجنا میں عرض پیا کرنا ادھر جنگ زوراں تے آ گئی ایک صحابی رسول کیوں مسئلہ ہے سپیکر بند ہے کہ چلتا پہ ہے کہڑی گل ہوندی پئی اسی تا ذرا تے سجے کھبے ہوئیے اکھڑ جانے آ دن سر لگ گیا رشتے آئے گردن لوگ ہے توجہ فرماؤ کرو سبحان اللہ جدوں پھرکی چلدی رہے تے چلدی رہندی تے رک جائے تے دوبارہ چلاونی اوکھی ہو ڈرائیور کوئی بھی سنگا ڈرائیور
ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲ 100/100 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਖਰਤ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਤਵੱਜੋ, ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਮਾਤ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਥਰੇਲੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते ने, मैं खड़ा सा घोड़े ते, एक 9 साल का ते 11 साल का बच्चा मेरे सज्जे खब्बे आया, आके कहन लगा, चाचा असी ते अबू जाल वेख्या नहीं, जे तू अबू जाल नूं जानना है ते दस अबू जाल किहड़ा है? आप फरमाते ने, मैं पूछया बेटा तुसी तुहानूं उहदे नाल काम की है? उन्हें क्या चाचा सानू काम कोई नहीं, लेकिन असां सुनिया कि वो साडे नबी नूं बुरा भला कहंदा है। असां अज नीत के आए हैं या असी मरांगे या उन्हों मारांगे। असां अज फैसला करके आए हैं या असी मरांगे। और कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है कि वो गालियां देता है महबूब बारी को। असां सुनिया सानू असी नहीं वेख्या, वो मक्के का रहने वाला अस मदीने दे, पर असां सुनिया साडे नबी को बुरा भला कहता है। अज या असी मरांगे या वो मरेगा। फरमाते ने जदों मैं बच्चियां का जज्बा वेख्या ना तो मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई, मेरे अंदर भी कुव्वत आ गई। यार बच्चे इन्नी हिम्मत रखते हैं, तू तो जवान है। पर मैं जदों इशारा किया ना, वो ऊंट ते जेड़ा बैठा है, जेड़ा सारियां तो उच्चा नजर पे आउंदा है, ये अबू जाल है। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते ने, मेरे इशारा करन दी देर सी कि बाजां की तरह उड़े ते जाके अबू जाल दे सज्जे खब्बे हो गए। हुण वो ऊंट ते बैठा सी, कित्थे बैठा सी? ऊंट दे। फैसला किया, छोटे ने रख के किट्टे ते तलवार मारी, एदा किट्टा जुदा किया। जदों ये जमीन ते डिगया, दूसरे ने वध के गर्दन ते तलवार मारी। सुभान अल्लाह। ते दोने शौक नाल दौड़दे हुए नबी पाक को आए, कहन लगे, या रसूल अल्लाह, असां अबू जाल नूं मार दिता, असां अबू जाल नूं मार दिता। मेरे आका ने फरमाया, तुहाडे चों किन्ने मारे? तलवार दिखाओ। वो दोनों ने तलवारां दिखाइयां, दोनों दीयां तलवारां खून नाल भरियां होईयां सन। मेरे आका ने फरमाया, तुहानूं मुबारक होवे, तुसां दोनों ने मारे। मेरे आका ने सर सजदे ते अंदर रखिया, सजदा शुक्र अदा कीता, फिर सहाबा वाल मुंह करके ऐलान कीता, मुबारक होवे मेरी उम्मत दा फरौन मारिया गया, मेरी उम्मत दा फरौन मारिया गया। फिर मेरे आका ने आवाज
تواڈے چوں کون جڑا ابو جہل دا پتہ کر کے آوے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں کیا کم میں جانا وا میرے تے ابو جہل نے مکے تے بڑے ظلم کیتے سن میں جدو جا کے ویکھیا چاندیا میں ابو جہل دے سینے تے بہ گیا ابو جہل دی ٹھوڈی تے والا نوں پکڑ کے ہلایا او دے سامبا کی سان میں کیا ذلیلا اج پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو وعدہ کیتا اپنے محبوب نال سچ فرمایا جڑا محبوب نو فتح دا وعدہ دتا او بھی حق فرمایا ابو جہل کہن لگا مینوں کوئی میری قوم دا بندہ مار دیندا مینوں کوئی دکھ نہ ہوندا مینوں تے وڈا دکھ ہے مینوں ایک عام قوم دے بندیاں مار دیتا نوجواناں نے جنہاں نوں اساں اپنے برابر بھی نہیں سمجھدے انہاں نے مار دیتا ہے ابو جہل حالے بھی اپنی آکڑ تے غرور تے تکبر نہیں بھولیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اب میں کیا لعنتیا تو تے فرعون نال وڈا بے ایمان ہے فرعون بھی مرن لگیا موسیٰ نو من گیا جدو مرن لگیا تے اللہ دی توحید دا اقرار کر لیا ایک من گیا میں غلط سا موسیٰ کلیم اللہ حق تے سا تو تے حالے تک بھی نہیں منیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں اپنی تلوار ابو جہل دی گردن تے ماری وہ کھنڈی سی وہ چلی نہیں میں پھر ابو جہل دی تلوار نو کمان چو کڈیا ابو جہل کہن لگا اے عبداللہ میری گردن نو ذرا موڑیاں تے کولوں کر کے لاویں دیکھ لے جڑے تکبر والے نے انہاں دا تکبر کتھوں تک جاندا ہے کہندا میری گردن ذرا تھلوں کر کے لاویں جدو سر پہ ہونا تے پتہ لگ جائے اے سر سردار پہ تے محمد نو کہہ دیں کہ میں اج بھی دنیا تے سب تو وڈا تیرا دشمن مردیاں بھی کہندا ہے محمد نو کہہ دیں اج بھی میں تیرا دنیا تے سب تو وڈا دشمن ہاں جنی نفرت میں تیرے تو کرنا دنیا تے اور کوئی نہیں کردا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں سر لایا کہ وہ سر ایڈا وڈا سی کہ میرے تو چکیا نہیں جاندا سی ابو جہل دا سر کیڈا وڈا سی کہ میرے تو چکیا نہیں گیا میں انہوں رسی پا کے کسیڑدا ہویا مصطفیٰ دے قدماں چ لے کے آیا سبحان اللہ توجہ فرما نبی دے دشمناں نوں مارنا بھی عبادت سمجھ آئی کہ نہیں آئی نبی دے دشمناں نوں ذلیل کرنا بھی عبادت ہے میرے آقا نے سجدہ شکر ادا کیتا فرمایا میری امت دا فرعون ماریا گیا میری امت فرعون علماء لکھتے نے اے فرعون تو زیادہ بدتر سی فرعون تے آخری وقت من رہا سی میں غلط ہاں یہ آخری وقت بھی نہیں منیا میں غلط ہوں یہ جان نکلتی تے نہیں منیا میں غلط ہوں سجنا ادھر جنگ سوران دے آسمان دی جنگ ہو رہی ہے کسی صحابی فرماندے نے میری تلوار ٹوٹ گئی میں نبی پاک دی بارگاہ کے اندر آیا آقا میری تلوار ٹوٹ گئی میرے آقا نے کھجور دی ٹہنی پکڑی او دے تے بھوک ماری بھوک ماری فرماندے نے میں اپنے ہاتھ دے اندر جدو کھجور دی ٹہنی پکڑی او تلوار بن گئی سبحان اللہ او غزوہ خیبر تک میرے کول رہی میں لڑتا رہا لیکن وہ پھنڈی بھی نہیں ہوئی ٹوٹی بھی نہیں پھر غزوہ خیبر تو بعد میرے ہاتھوں ڈگ پئی
وہ لبی نہیں کدھر گئی میرے آقا فرمان جس چیز نو ہاتھ لگا دیں کامل فیاتن قلیلاتن غالبت سبحان اللہ اللہ فرماندہ مسلمان تھوڑے ہونگے یہ قرآن پڑھے آتے ہو جی سبحان اللہ بندے ہوتے نماز کرا دے سبحان اللہ یہ سننا چاہتے ہو کہ سننا چاہتے ہو اب بولو نماز کرائیے کہ سنائیے کئی بیچارے تو بڑے ترلے چ ہونگے چھتی کرا ہی دے تے چنگا ہے کرا ہی دے لیکن سجنا تیرا ایمان چیک کرنا پیندا ہے میں تے اپنا ٹائم پورا کر ہی لینا ہے پر پتہ تے لگے عاشق کون ہے توجہ فرما تے کئی مخالف لگے پھردے نے مینوں تو اج تک کچھ نہیں ہوا جدو اللہ دی مدد نال ہوئے تے کوئی کچھ کر سکدا نہیں اور سجنا میں قربان جاواں میرے آقا کریم دے صحابتوں امیہ بن خلف جڑا حضرت بلال دا پرانا مالک سی یہ وجود دا بڑا موٹا سی مالدار بندہ سی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میرا تین دا پہلے بڑا یارانہ سی انہیں جدو مینوں ویکھیا نا کہن لگا عبد الرحمن مینوں بچا مینوں قتل تو بچا فرماندے نے میں انہوں اپنی پناہ چ لے لیا تے لے کے نبی پاک کول جانا چاہندا سا تے حضرت بلال دی نظر پے گئی حضرت بلال نے آواز دیتی انصار مہاجرین میری مدد کرو امیہ اگر بچ گیا تو میں نہیں بچاں گا حضرت عبد الرحمن پہ فرماندے نے چاروں پاسوں صحابہ آ گئے میں دے اگے ہوندا رہیا میں اگے ہویا صحابہ نے پچھوں انہوں مار مار کے زمین تے منہ تے بھل کرا دیتا میں دے اتے لمحہ پہ گیا صحابہ نے انہوں تھلوں تلواراں دیا نوکاں تے نیزے مارے ایک نے اگے ود کے دی نک تے ماری تلوار نک لا دیتا جدو نک لا دیتا نا امیہ کہن لگا عبد الرحمن تو پیچھے ہو گیا ہن مینوں چھوڑ دے فرماندے نے میں چھوڑ دیتا حضرت بلال تے صحابہ نے اے دے ٹکڑے کر دیتے اے دے آزاد جڑے وکھو وکھ کر دیتے ایک امیہ بن خلف جڑا حضرت بلال تے ظلم کرنے والا سی یہ بھی اپنے انجام نو پہنچ گیا کتاباں پڑھ کے دیکھ مولا علی کلے نے علی شیر خدا نے 70 کافر قتل ہوئے 70 قیدی ہوئے وہ 70 کافران جو 36 کافر کلے علی نے مارے جدو علی تلوار لے کے حملہ کرتے سن نا یہ آوازاں دیندے سن یہ رشتہ داراں نو وڈن والا آ گیا دے یہ رشتہ داریاں کٹن والا آ گیا دے علی فرماندے ساں اور کئی رشتہ داری مصطفیٰ دے قدماں تو قربان سبحان اللہ کیڑی رشتہ داری چکی پھرنا ہے رشتہ داری ہے او دے نال جڑا محمد دا غلام ہے سبحان اللہ سجنا یہ 70 کافر 14 مسلمان شہید ہوئے 6 مہاجر تے 8 انصاری تے 70 کافر قیدی ہوئے انہاں نوں رسیاں نال بن دتا گیا انہاں نوں رسیاں نال جکڑ دتا گیا باقی نس گئے یہ جڑے غرور تے تکبر نال آئے سی نا کم مل فیاتن قلیلاتن غالب اللہ فرماتا ہے قلیل جماعت نو اللہ غالب کرے گا ایمان والے سجنا ذرا توجہ فرما ہن جدو انہاں نو رسیاں نال بن دیتا نا کہ میرے آقا دا معمول سی جتھے فتح ہوندی سی 3 دن رہندے سی جدو رات پئی کہ حضرت عباس نبی پاک دے چاچا حضرت عباس نبی پاک دے چاچا وہ بھی قیدی ہوئے رسیاں نال بنیا ہویا ہے
ਮਾਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੇਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅब्बास ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ, ਕੱਲੇ अब्बास ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੱਲੇ अब्बास ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੂਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੂਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਇਆ ਖੱਟ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਕੂਏ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਏ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ। मेरे आका ने एक दा नाम लग के फरमाया, ओए अबू जाला, ओए उतबा तू अल्लाह दे वादे नू सच्चा पाया, अल्लाह ने तुहानू जलील रुसवा फरमाया, अल्लाह ने मैनू इज्जत दिती, मुसलमानां नू इज्जत नाल सरफराज फरमाया। हुण मेरे आका एक कलाम कर रहे ने, बेरू जिस्मान दे नाल कलाम कर रहे ने। हज़रत उमर कोल खड़े होए ने, अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह, ए बेरू जिस्मान दे नाल कलाम करन दा की फायदा? सुभान अल्लाह। ये ते मरे होए ने, ये सुन नहीं रहे, लेकिन मेरे आका ने उमर दे कंधे ते हथ रखिया। फरमाया, उमर तू इन्हां तो ज्यादा नहीं सुनदा। हुण तवज्जो फरमा, ऐ काफर मरिया होया सुनदा है। मेरे आका फरमाया, उमर, एक रवायत दे अंदर सहाबा दी जमात ने आखिया, या रसूल अल्लाह, इन्हां दे अंदर रूह कोई नहीं, कलाम क्यों कर रहे हो? फरमाया, तुसी इन्हां नालों ज्यादा नहीं सुनदे, जिन्ना तुसी सुनदे जे उन्ना ही ये सुनदे ने। हुण मैं पुछना, जे काफिर सुनदा है ते मोमिन नहीं सुनदा? जे काफिर सुनदा है ते मोमिन नहीं सुनदा? जे मोमिन सुनदा है ते अल्लाह दा वली क्यों नहीं सुनदा? ये कोई मेरी गल है, मैं अपने कोलों कीती। किसी को शक हो, मैं दिखाने का जिम्मेदार हाँ, पर बाद जो मेरी शर्त जी होगी वो भी मननी पैनी। हदीस मैं दिखावा। तवज्जो फरमा, पता चलिया काफिर भी सुनदा है, काफिर सुनदा है। इन्हां दियां लाशां दे टुकड़े होए हुए ने, रूह निकल चुकी है, नबी इन्हां नाल कलाम कर रहे हैं। नबी दा कलाम करना इस गल की दलील है कि ये सुनते हैं, ये सुनते हैं। हुण सजना गल नूं मकावा, नबी पाक ने सहाबा नाल मशवरा किया। हुण इन्हां नाल जिहड़े कैदी ने की सलूक करिए? इन्हां कैदियां चों एक बंदा कैदियां भेजिया हज़रत उमर को, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, साढ़े वास्ते रिहाई की गल करो, साढ़े तो फिदिया ले लो, पैसे ले लो, जो लेना ले लो, साढ़े
साड़ी जान बख्श दियो। सिद्दीक अकबर ने तसल्ली दी, मैं गल करना। इन्हां हज़रत उमर कोल घलिया पर इन्हां नूं उम्मीद कोई नहीं। हज़रत उमर ने अगों जवाब दिता, इन्हां नूं असीं कदी नहीं छड्डांगे, इन्हां दियां गर्दनां लावांगे। इस्लाम के खिलाफ लड़ना आए सा, इस्लाम नूं मटाना आए सा, इन्हां नाल कोई रायत नहीं वरती जाएगी। समझ आ रही? नबी दे सहाबा च हर तरह दा फुल मौजूद, सुभान अल्लाह, हर तरह दे लोग मौजूद सन। सुभान अल्लाह। पर कुर्बान जावां, सिद्दीक अकबर आए नबी पाक को, या रसूल अल्लाह, ये जेड़े कैदी ने इन्हां ते रहम फरमाओ, इन्हां ते मेहरबानी फरमाओ, फिदिया ले लो, साडे भी हालात खराब ने, कोई माली तावन हो जाएगा, कल नूं ये जाके मुसलमान हो जाणगे। जदों सिद्दीक अकबर ये गल करदे पए सन, उमर कोल बैठे। सिद्दीक अकबर ये गल करके इन्हां ते रहम करो, मेहरबानी करो, फिर साडे रिश्तेदार ने, साडी बरादरी है, इन्हां दे ईमान दी कभी उम्मीद है। ये गल्लां करके सिद्दीक अकबर जदों उठ के बाहर चले गए, हज़रत उमर नूं नबी पाक पूछया, उमर तू की कहना है? फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्हां नाल कोई भी रहम नहीं वरत्या जाए। जेड़े रिश्तेदार ने, मेरा सक्का मामा विच मेरे हवाले करो, मैं गर्दन लावां। अली दा भरा अकील है, अली ओदी गर्दन लावे। जेड़ा जिदा रिश्तेदार है ओनू मारे। इस्लाम नू गलबा होना चाहिए, काफरां नू कन्न होने चाहिए ने। आइंदा जुर्रत ना करन मुसलमानां दे सामने आउण दी। हज़रत उमर जदों ये गल कीती, फिर सिद्दीक अकबर आ गए, उन्होंने अपनी गल शुरू कर दी। वो फिर उठ के बाहर गया, हज़रत उमर ने फिर वही गल अपनी दोहराई, या रसूल अल्लाह, काफिर ने, रिश्तेदारी कोई दीन नालों आला नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सुभान अल्लाह, रिश्तेदार ने तो फिर की होया, दुनिया नूं लग पता जाएगा, असा रिश्तेदारियां नहीं देखते, असा मुहम्मद दा दीन देखते हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत उमर ये गल की, हज़रत उमर सिद्दीक फिर आए, उन्हें फिर अपनी गल की, उमर ने फिर अपनी गल की। पर नबी पाक ने ऐलान फरमाया, कोई भी कैदी बगैर फिदिये तो नहीं जाएगा। हज़रत सिद्दीक अकबर दी गल ते सलाह ते अमल हो गया। एक कैदियां दे विच नबी पाक दा दामाद हज़रत ज़ैनब दा शोहर अबुल आस भी मौजूद सी। एक कैदियां दे विच हज़रत अब्बास नबी पाक दे चाचा भी मौजूद सन। अली दे भरा हज़रत अकील बिन अबी तालिब भी मौजूद सन। ऐलान होया, मक्कियों लोग पैसे ते सोना पे घलदे सन अपने अपने आज़ाद करने वास्ते। नबी पाक दी बेटी ने हार भेजिया, वो हार जेड़ा नबी पाक ने शादी दे वक्त उन्होंने तोहफा दिता। नबी पाक ने जदों हार वेख्या ना ते अखां चों आंसू आ गए। फरमाया, ऐ ज़ैनब ने अपने शौहर नूं आज़ाद करने वास्ते हार भेजिया है, जे तुहाडा मशवरा होवे ते हार भी वापस कर दिया, उनका कैदी भी वापस कर दिया। फिर शर्त लगाई गई कि तू मक्के जाके ज़ैनब नूं मदीने भेज देगा। ये शर्त ते आज़ाद कर दिता। जदों हज़रत अब्बास का नंबर आया ना चाचे का, फरमाया, चाचा जी, दो भतीजे ने तुहाडे, एक तुहाडा सज्जन विच, ये 4 बंदियां दा फिदिया अदा करो। फिदिया किन्ना सी? 1000 तो घट नहीं सी, 4000 दिनार तो वध नहीं। जेड़ा गरीब होंदा सी माड़ा, उहदे नाल थोड़ी जी रायत, जेड़ा तगड़ा होंदा सी उहनूं उस हिसाब नाल फिदिया। हज़रत अब्बास बड़े अमीर आदमी सन, इन्हां ने जेड़ा कुफार दा लश्कर सी ना, उहदे खाण पीण दी जिम्मेदारी इन्हां चुकी हुई सी, ते नाल साजो सामान लैके आए सन, नगदी लैके आए सन। मुसलमाना ने कब्जे च कर लिया। हज़रत अब्बास कहन लगे, जी वो जेड़ा तुसा मेरा माल खोया है उहदे तो फिदिया ले लो। फरमाया, वो तुसी काफरां दी मदद वास्ते लैके आए सो,
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੱਕਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅब्बास ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਅਸ਼ਹਦੁ अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। कि उस वक्त मैं सां या मेरी बीवी सी, तीसरा उत्थे कोई मौजूद ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी, और मोहम्मद तो रखते हैं दिलों की खबरदारी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हम सजना ये आपको बातन दा मार्का चाचा इधर ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਫੈਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਤਬਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਤਬਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੋਏ 'ਚ ਸੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲ ਗਈ, परेशान हो गए। नबी पाक वेख्या फरमाया हुज़ैफा अबू हुज़ैफा क्या तेन परेशानी हो गई बाप की लाश वेख के? ते बाप दा हाल वेख के तेनू इस्लाम ते शक पै गया, तेनू दीन दे हक होने ते शक पै गया। हज़रत हुज़ैफा कसम खा के कहन लगे या रसूल अल्लाह ना मैनू तुहाडे ते शक है, ना कुरान ते शक है, ना मैनू इस्लाम दे हक होने पे शक है, पर मेरे बाप दा अखलाक चंगा सी, बड़ियां चंगियां आदतां इहदे विच है सन। की कहंदे नहीं अखलाक चंगा सी। पता चलिया अखलाक चंगा भी होवे, दीन नू ना समझे ते ओ भी किसे काम दा। अखलाक पुत्र कह रहा मेरे अब्बे दा अखलाक चंगा सी, इहदे च चंगियां आदतां सी, गरीबां दी मदद करन वाला सी, लोकां दे काम आने वाला सी। ते मैनू हमेशा उम्मीद सी मेरा अब्बा कलमा पढ़ लेगा, पर ये हालत वेख के मैनू जरा परेशानी हुई है, मेरी उम्मीद टूट गई। मेरे आका ने फरमाया हुज़ैफा जिन्नू अल्लाह समझ देवे ओनू ही अल्लाह हदायत दे सकता है, जिहदी किस्मत च अल्लाह हदायत नहीं लिखी ओनू हदायत आ सकती। मौलवियां दे वाज़ां नाल असां वेखिआ कोई बंदा ऐसा हुंदा है वाज़ सुन के ते ओदी तकदीर ही बदल जाती। वो कहंदा कारी साहब तुसां फलानी गल कीती सी, मेरे अज तक सीने च फिट होई हुई, मैं वो गल नूं सुनिआ ते सब कुछ बदल गया। ते कई वो हुंदे ने दिन रात मत्था मारो इधरों दी इधर ही निकल जाती, तू आखिया की सानू तो पता ही कोई नहीं। सजना इहदे च किसे खतीब दा किसे मौलवी दा कोई कमाल नहीं, जिन्ने ते अल्लाह मेहरबानी करे ओनू अल्लाह तकरीर भी समझा देंदा ते तकदीर भी बदल देंदा। जिन्ने नहीं समझना वो अल्लाह दा काम है, साडी कोई जिम्मेदारी नहीं। असां सुनान दी जिम्मेदारी, सुनान में असां किसे दा लिहाज रखदे नहीं, जो आके सुना देने कोई जिवें मर्जी पिया समझे। अल्लाह ताला सानू दीन दी